মণিপাল হাসপাতাল রিয়েল টাইম জিপিএস ট্র্যাকার এবং যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত প্যারামেডিক্যাল সাপোর্ট টিম সহ MARS মণিপাল অ্যাম্বুলেন্স রেসপন্স সার্ভিস চালু করেছে। এটি একটি প্রায় হাসপাতাল যেখানে গুরুত্বপূর্ণ রোগীদের, বিশেষ করে হৃদরোগের সমস্যায় আক্রান্তের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার জরুরি পরিষেবা রয়েছে। দুই ধরনের অ্যাম্বুলেন্স 9ACLS এবং 9BLS। কলকাতা শহর জুড়ে 24x7 পরিষেবা সহ 18টি অ্যাম্বুলেন্সের একটি বহর চলবে। গ্রামীণ এলাকার জন্য মণিপাল হাসপাতাল MARS কানেক্ট প্রোগ্রাম চালু করেছে। এটি অন্যান্য অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে, যাতে রোগীদের আরও ভালো সহায়তা এবং যত্ন দেওয়া সম্ভব হয়। देखिए, मार्स एक मणिपाल एम्बुलेंस रिस्पॉन्स सर्विस है जो अभी काफ़ी दिन से आउट ऑफ कलकत्ता में, बेंगलोर में काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं इनके, कि जिससे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एक अच्छा हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर से मिलना है और एक अच्छा ICU में उसके बारे में बात करें, पर कभी एक अच्छे एम्बुलेंस के बारे में बात नहीं करते, जो सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है कि कब हम लोग को एम्बुलेंस से, कब हम लोग को घर से जो हॉस्पिटल को कनेक्ट करता है, वही एक एम्बुलेंस है। तो एक अच्छा एम्बुलेंस सर्विसेज वो गोल्डन आवर को में काम करता है, और गोल्डन आवर एक बीमारी की, हर एक बीमारी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर गोल्डन आवर में अच्छे से ट्रीटमेंट मिला जाए, वो आदमी को सेफली अगर हॉस्पिटल ले जाए, तो काफ़ी सारे जान हम लोग बचा सकते हैं। यही चीज़ को हम लोग कवर अप करने के लिए मार्स कलकत्ता में ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल और घर का जो कनेक्शन है वो है मार्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन, उसमें ट्रेंड आदमी चाहिए होता है, एक क्विकली आदमी चाहिए होता है, तो ये मार्स हम लोग का काफ़ी हेल्प करेगा उसमें। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি মাসিক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রদান করবে। মণিপাল হাসপাতাল আশা করে যে এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাটি প্রাক হাসপাতাল যত্নের মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনবে। এই উদ্বোধনটি বিধাননগর পুলিশের সিপি মুকেশ, কলকাতা লালবাজারের সিপি ট্রাফিক রূপেশ কুমার, মণিপাল মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেডের ভিপি মধুর গোপালের উপস্থিতিতে হয়েছিল। শ্রীকান্ত, যুগ্ম সিপি ট্রাফিক কলকাতা এবং মণিপাল হাসপাতালের কর্মীদের মাধ্যমে এই কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয়। কলকাতা থেকে অমিতাভ চক্রবর্তীর রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা।